बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सना जावेद साहिबा से अलहदगी और उसके बाद उमेर जसवाल का जो निकाह है उसको एक बदले के तौर पर ताबीर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। उमेर जसवाल साहब ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके बाद हम सब ने सोशल मीडिया पर लोगों के जो रिएक्शंस थे वो देखे, जिससे हम सब ने ये महसूस किया कि लोग इसको एक बदले के तौर पर ताबीर कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है उन्होंने एक पोस्ट की, उमेर जसवाल साहब ने। वो पोस्ट क्या थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उमेर जसवाल ने पोस्ट के कैप्शन में कुरान पाक की एक आयत यानी वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ कैप्शन में लिखी। और उसके बाद इसका जो मफ़हूम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि अनकरीब वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ अता करेगा जिसे पाकर तुम खुश हो जाओगे। और उसके बाद मद्दाहों ने उमेर जसवाल साहब को मुबारकबाद दी है। और यहाँ मैंने एक अफसोसनाक पहलू ये देखा कि सना जावेद की अभी तक ट्रोलिंग हो रही है, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर शेयर की गई है जिसमें एक अहम शख्सियत, एक अहम इंसान गायब है, ये मैं आपके सामने आखिर में रखूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि गुलकार हैं उमेर जसवाल साहब। वो सफ़ेद रंग की शेरवानी में मलबूस हैं, चेहरे पर मुस्कान है। और इससे पहले हम ये देखते थे कि उमेर जसवाल बाकायदा तौर पर गिड़गिड़ाते हुए नज़र आते थे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में। और बाकायदा ये कहते थे कि कोई इंसान आपको छोड़ गया, मफ़हूम बता रहा हूँ, तो फिर आप उसके पीछे पड़े होते। ये बाकायदा तौर पर हम सब ने ये देखा हुआ है। बहरहाल एक नज़र ज़रा इस पे भी डालें कि साल था 2020, अक्टूबर का महीना था, और पाकिस्तान में जो कोरोना की वेव थी वो हम सब ने देखा कि जिस अंदाज से कोरोना ने पाकिस्तानियों को महदूद कर दिया था। और फिर इस दौरान हमारे सामने ख़बरें आना शुरू हो गईं कि निकाह हो गया है उमेर जसवाल का सना जावेद साहिबा के साथ। और उसके बाद मद्दाहों ने इस जोड़ी को पसंद भी किया। अब गुज़श्ता साल, लेकिन ख़बरें तो पहले आना शुरू हो गई थी कि उमेर जसवाल और सना जावेद की अलहदगी और उसके बाद फिर तलाक़, ये ख़बरें पहले आना शुरू हो गई थी। बहरहाल 20 जनवरी 2024 को सना जावेद ने क्रिकेटर शोएब मलिक से दूसरी शादी का ऐलान कर दिया था। इससे पहले शोएब मलिक ने एक ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर रखी और जिसमें सना जावेद उनके हमरा थीं, और उन्होंने लिखा कि हमने तुमको जोड़ों में तख्लीक किया। तो उन्होंने भी एक कुरान की आयत का तर्जुमा या फिर कुरान की आयत वहाँ पर लिखी, तो ये भी उसका एक मफ़हूम था कि हमने तुमको जोड़ों में तख्लीक किया। बहरहाल उसके बाद जो चीज़ें हैं, यानी जो शोबिज़ के रिपोर्टर हैं वो कैसे रिपोर्ट कर रहे थे, सना जावेद और शोएब मलिक की शादी की खबर मंजर आम पर आने के बाद सना और उमेर जसवाल की तलाक़ की खबर खुली, जो मद्दाहों को शदीद सदमा दे गई। अब अफवाहें हैं, ये नईम हनीफ साहब ने रिपोर्ट भी किया है, शोबिज़ के मशहूर मारूफ रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि सना जावेद ने, ये अफवाहें हैं, मैं ख़बर नहीं कह रहा इसको, सना जावेद ने शोएब मलिक से मोहब्बत हो जाने के सबब अपने शोहर उमेर जसवाल से तलाक़ मांगी थी। गुलकार उमेर जसवाल इस बात के हक़ में नहीं थे, लेकिन सना ने यह फ़ैसला ज़बरदस्ती करवाया, जिसके बाद दोनों की तलाक़ हो गई। ये हमारे सामने ख़बरें आईं। और उससे भी पहले आप ये देखें कि जो सना जावेद और शोएब मलिक साहब का मामला था, शोएब मलिक को हमने एक गेम शो में देखा और वो गेम शो था जीतो पाकिस्तान। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जो शोएब मलिक और सना जावेद की शादी को लेकर बाकायदा तनकीद का निशाना बना रहे थे फ़हद मुस्तफ़ा को। अब शो के मेज़बान की ज़िम्मेदारी थोड़ी होती है, और ये कह भी रहे थे कि साहब इसने शादी करवाई है इन दोनों की। ये मेज़बान की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि वो आपको जवाबदेह हो। अगर कोई शख्स किसी के साथ रिश्ते में है और वो वहाँ आ रहा है, यानी शोएब मलिक देखें, वो सानिया मिर्ज़ा
اور اس سے بھی پہلے جو خبریں آئی تھیں کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی علیحدگی ہو چکی ہے، طلاق کی خبریں آئی تھیں، لیکن پہلی مرتبہ ان خبروں کو شعیب ملک کے سابقہ سسر نے کیا تھا بریک این ڈی ٹی وی پر، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے خلا لے لی تھی، اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا تھا کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ کی جو قربتیں ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ بہرحال یہ ناکافی ہوتی ہیں کسی بھی شخص کو جج کرنے کے لیے، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے باقاعدہ طور پر پیچھے پڑ جاتا ہے چینز آف نیوز۔ اب اس خبر کو بھی میڈیا نے ایک ایسی خبر کے طور پر پیش کیا ہے کہ جس سے لوگوں میں ایک مرتبہ پھر وہ جو شعیب ملک والا سین ہے وہ، اور اس کے بعد ثنا جاوید صاحبہ اور ثنا جاوید کو جس انداز سے ٹرول کیا گیا، یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی کسی میدان میں جاتی ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر ٹرول کیا جاتا ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے ان پر۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو یہ جوڑی اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، نہ لگے بے شک، لیکن یہ ان دونوں کا فیصلہ ہے، دونوں بالغ ہیں، اس کے بعد ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب آپ کو اچھا یا برا تو لگ سکتا ہے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں اس فیصلے پر اثر انداز ہونے والے؟ نہ آپ ہو سکتے ہیں، نہ میں ہو سکتا ہوں، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے بعد یہ جو خبر آئی عمیر جسوال صاحب کی اور دوسری شادی کی، باقاعدہ طور پر میں نے، آپ نے، ہم سب نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر مبارکبادیں دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ جو شعیب ملک صاحب کا اور ثنا جاوید صاحبہ کا تھا سین، اس کی دوبارہ گونج ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال جو شعیب ملک نے اعلان کیا تھا، 41 سالہ شعیب ملک کو سفید شیروانی پہنے دیکھا گیا تھا اس کیپشن میں اور اس پوسٹ میں باقاعدہ طور پر، جس میں سنہری رنگ کی پیچیدہ تفصیل تھی، اور وہیں دوسری جانب ان کی دلہن ثنا سنہرے رنگ کے دلکش عروسی جوڑے میں باقاعدہ طور پر دیکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے ان دونوں کی ڈیٹنگ کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر آئی تھیں۔ بہرحال یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ سال 2023 تھا، اور سال 2023 سے شعیب اور ثنا کی جو خبریں تھیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور یہ خبریں میڈیا پر اس وقت سرگرم ہو گئیں جب شعیب ملک نے 25 مارچ 2023 کو اداکارہ ثنا کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ اپلوڈ کر کے آگ میں مزید تیل ڈال دیا، اور انہوں نے لکھا تھا کہ ہیپی برتھ ڈے بڈی۔ تو اس کے بعد تو یعنی چنگاریاں بھڑکنے لگیں، شعلے اٹھنے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ اب تو کچھ سین ہے۔ بہرحال اس موقع پر جب بداحوں نے ثنا جاوید کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا رخ کیا، حالانکہ یہ اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی تھی کہ ثنا اور ان کے جو سابقہ شوہر عمیر جسوال کی طلاق ہو گئی ہے، اس خبر کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے برتھ ڈے پر ان کے جو اس وقت سمجھے جا رہے تھے شوہر، کیونکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی طلاق کی اور انہوں نے کوئی وش نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب پھر لوگوں نے یہ سمجھا کہ صاحب اب فائنلی جو ثنا جاوید صاحبہ ہیں وہ شعیب ملک کے ساتھ آتی جا رہی ہیں کسی رشتے میں۔ تو اس کے بعد یہ شک بہت مضبوط تھا۔ اس کے بعد پاکستانی جرنلسٹ ہیں نعیم حنیف، ان کی جانب سے سما ٹی وی پر ایک شو میں شرکت کے دوران سال 2024 کی پہلی ہوش ربا خبر ثنا اور عمیر جسوال کی علیحدگی پر کھل کر بات کرتے ہوئے مداحوں سے انہوں نے اہم انکشافات بھی کیے تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ثنا جاوید سال 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی، یہ نعیم حنیف کہتا ہے۔ تاہم اپنے نکاح کے دوران ہی ان کی اور شعیب ملک کی قربتیں بڑھنے لگی تھیں۔ یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، جس کے حوالے سے عمیر جسوال مکمل طور پر بے خبر تھے۔ نعیم حنیف یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک گیم شو جیتو پاکستان، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی ملاقات ہوتی ہے، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ شعیب ملک
किसी भी शो में शिरकत इस शर्त पर करते थे कि अगर सना जावेद उस शो में आएंगी तो ही मैं भी आऊँगा। ये नईम हनीफ जो कि शोबिस के मशहूर व मारूफ रिपोर्टर हैं, वो बाकायदा तौर पर ऐसे ख़बरें बता रहे थे। बहरहाल नईम हनीफ ये भी कह रहे थे कि जब ये बात सानिया मिर्ज़ा तक पहुंची तो दोनों के दरमियान आखिरी लड़ाई सना जावेद के मसले पर ही हुई, जिसका इख्तिताम तलाक या फिर खुला पर हुआ। दोनों के अफेयर की इत्तला मिलने पर सानिया ने शोएब की फैमिली से राबिता किया, जिसके बाद सानिया दुबई पहुंची। ये नईम हनीफ बता रहे हैं सब। ताहम दोनों ख़ानदानों की जानिब से सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन न शोएब की जानिब से अपनी शादी को बचाया गया और न ही सानिया में अब शोएब को मौका देने की हिम्मत बाकी थी। उसके बाद सना जावेद जो पहले से शादीशुदा थी और शोएब मलिक से अफेयर के बाद, ये नईम हनीफ बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अपने शोहर उमेर जसवाल से छुटकारा हासिल करने के लिए कोशां थी और यूं शोएब से शादी के 2 से 3 माह पहले सना ने उमेर से तलाक ले ली, जो कि उमेर के लिए बेहद मुश्किल लम्हात साबित हुए क्योंकि उन्हें इस बात की तवक्को ही नहीं थी। बहरहाल 10 जनवरी 2024 को शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के अचानक ऐलान ने मद्दाहों को हैरान कर दिया, क्योंकि दोनों सेलिब्रिटीज़ के अज़दवाजी ताल्लुक़ को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल ये ख़बर आई और उसके बाद अब जो हमारे सामने ख़बर आई है कि उमेर जसवाल ने भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनको और उनकी अहलिया को खुशियाँ अता करे। कुछ लोग अभी अफवाहें उड़ाएंगे, कुछ लोग ये कहेंगे, लेकिन ठीक है, अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है और ज़ाहिर तलाक़ एक नापसंदीदा अमल है, इस्लाम में जायज़ होने के बावजूद एक नापसंदीदा अमल इसको करार दिया गया है। सो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।